38번째 이야기를 시작하겠습니다. 인도네시아에는 많은 곳에 빠당 음식점이 있습니다. 11번째 가족과 자카르타에서 빠당 음식점. In Jakarta with my family, a Padang restaurant. Di Jakarta bersama keluarga saya, restoran Padang. 가족과 자카르타에서 빠당 음식점. In Jakarta with my family, a Padang restaurant. Di Jakarta bersama keluarga saya, restoran Padang. 음식점. Restaurant, restoran. 인도네시아에서 유명한 음식점입니다. It is a famous restaurant in Indonesia. Restoran ini merupakan restoran terkenal di Indonesia. 유명한. Famous, terkenal. 자카르타 어디를 가도 볼 수 있습니다. You can see it anywhere in Jakarta. Anda dapat melihatnya di mana saja di Jakarta. 볼 수 있습니다. Can see, dapat melihatnya. 식당에 따라 음식 선택하는 방법이 있습니다. There are ways to choose food depending on the restaurant. Ada cara untuk memilih makanan tergantung pada restoran. 방법, Way, cara. 선택. Choose, memilih. 하나는 일반적인 식당으로 메뉴를 선택합니다. One is a typical restaurant and you choose the menu. Satunya adalah restoran khas dan Anda memilih menunya. 일반적인. Typical, khas. 한 접시에 선택한 것을 담아서 줍니다. The restaurant staff will serve the customer's choice on a plate. Staf restoran akan melayani pilihan pelanggan di piring. 접시, Plate, piring. 선택. Choice, pilihan. 선택한 메뉴, 소스, 양에 따라 가격이 결정됩니다. The price is determined by the menu, sauce, and amount selected. Harga ditentukan dari menu, saus, dan jumlah yang dipilih. 가격. Price, harga. 가격은 저렴하고 부담스럽지 않습니다. The price is cheap and not burdensome. Harganya murah dan tidak memberatkan. 저렴. Cheap, murah. 두 번째로 손님 테이블에 모든 음식을 전시합니다. Second, display all the food on the customer table. Kedua, tampilkan semua makanan di meja pelanggan. 음식, Food, makanan. 손님 테이블. Customer table, meja pelanggan. 고객은 먹고 싶은 것만 선택해서 먹으면 됩니다. Customers only need to choose what they want to eat. Pelanggan hanya perlu memilih apa yang ingin mereka makan. 선택하다. Choose, memilih. 빠당 음식점의 포인트는 른당입니다만 The point of the Padang restaurant is that it's called rendang. Inti dari restoran Padang adalah makanan yang disebut rendang. 포인트. Point, inti. 비주얼이 좀 불편한 음식들도 있습니다. There are some foods that are unfamiliar with their visuals. Ada beberapa makanan yang tidak terbiasa dengan visual mereka. 불편한. Unfamiliar, tidak terbiasa. 우리 가족은 두 번째 방법인 식당으로 갔습니다. My family went to the second restaurant. Keluarga saya pergi ke restoran kedua.
두 번째, Second, kedua. 가족. Family, keluarga. 제가 먹는 방법으로 먹으라고 했습니다. I told my family to eat it the way I eat it. Saya bilang pada keluarga saya untuk memakannya seperti saya memakannya. 역시 른당은 누구나 좋아하는 것 같습니다. As expected, I think everyone likes rendang. Seperti yang diharapkan, saya pikir semua orang suka rendang. 역시 As expected, seperti yang diharapkan. 좋아하다. Likes, suka. 저는 입맛이 없을 때 한 번씩 갑니다. 감사합니다. I go once in a while when I have no appetite. Thank you. Saya pergi sekali-sekali ketika saya tidak nafsu makan. Terima kasih. 입맛 Appetite, nafsu makan. 한 번씩 Once in a while, sekali-sekali. 가족과 자카르타에서 빠당 음식점 인도네시아에서 유명한 음식점입니다. 자카르타 어디를 가도 볼 수 있습니다. 식당에 따라 음식 선택하는 방법이 있습니다. 하나는 일반적인 식당으로 메뉴를 선택합니다. 한 접시에 선택한 것을 담아서 줍니다. 선택한 메뉴, 소스, 양에 따라 가격이 결정됩니다. 가격은 저렴하고 부담스럽지 않습니다. 두 번째로 손님 테이블에 모든 음식을 전시합니다. 고객은 먹고 싶은 것만 선택해서 먹으면 됩니다. 빠당 음식점의 포인트는 른당입니다만 비주얼이 좀 불편한 음식들도 있습니다. 우리 가족은 두 번째 방법인 식당으로 갔습니다. 제가 먹는 방법으로 먹으라고 했습니다. 역시 른당은 누구나 좋아하는 것 같습니다. 저는 입맛이 없을 때 한 번씩 갑니다. 감사합니다. In Jakarta with my family, a Padang restaurant. It is a famous restaurant in Indonesia. You can see it everywhere in Jakarta. There are ways to choose food depending on the restaurant. One is a typical restaurant and you choose the menu. The restaurant staff will serve the customer choice on a plate. The price is determined by the menu, sauce, and amount selected. The price is cheap and not burdensome. Second, display all the food on the customer table. Customers only need to choose what they want to eat. The point of Padang restaurant is that it's called rendang. There are some foods that are unfamiliar with their visuals. My family went to the second restaurant. I told my family to eat it the way I eat it. As expected, I think everyone likes rendang. I go once in a while when I have no appetite. Thank you. Di Jakarta bersama keluarga saya, restoran Padang. Restoran ini merupakan restoran terkenal di Indonesia. Anda dapat melihatnya di mana saja di Jakarta. Ada cara untuk memilih makanan tergantung pada restoran. Satunya adalah restoran khas, dan Anda memilih menunya. Staf restoran akan melayani pilihan pelanggan di piring. Harga ditentukan dari menu, saus, dan jumlah yang dipilih. Harganya murah dan tidak memberatkan. Kedua, tampilkan semua makanan di meja pelanggan. Pelanggan hanya perlu memilih apa yang ingin mereka makan. Inti dari restoran Padang adalah makanan yang disebut rendang. Ada beberapa makanan yang tidak terbiasa dengan visual mereka. Keluarga saya pergi ke restoran kedua.
Saya bilang pada keluarga saya untuk memakannya seperti saya memakannya. Seperti yang diharapkan, saya pikir semua orang suka rendang. Saya pergi sekali-sekali ketika saya tidak nafsu makan. Terima kasih. 가족과 자카르타에서 빠당 음식점. In Jakarta with my family, a Padang restaurant. Di Jakarta bersama keluarga saya, restoran Padang. 인도네시아에서 유명한 음식점입니다. It is a famous restaurant in Indonesia. Restoran ini merupakan restoran terkenal di Indonesia. 자카르타 어디를 가도 볼 수 있습니다. You can see it anywhere in Jakarta. Anda dapat melihatnya di mana saja di Jakarta. 식당에 따라 음식 선택하는 방법이 있습니다. There are ways to choose food depending on the restaurant. Ada cara untuk memilih makanan tergantung pada restoran. 하나는 일반적인 식당으로 메뉴를 선택합니다. One is a typical restaurant and you choose the menu. Satunya adalah restoran khas dan Anda memilih menunya. 한 접시에 선택한 것을 담아서 줍니다. The restaurant staff will serve the customer choice on a plate. Staf restoran akan melayani pilihan pelanggan di piring. 선택한 메뉴, 소스, 양에 따라 가격이 결정됩니다. The price is determined by the menu, sauce, and amount selected. Harga ditentukan dari menu, saus, dan jumlah yang dipilih. 가격은 저렴하고 부담스럽지 않습니다. The price is cheap and not burdensome. Harganya murah dan tidak memberatkan. 두 번째로 손님 테이블에 모든 음식을 전시합니다. Second, display all the food on the customer table. Kedua, tampilkan semua makanan di meja pelanggan. 고객은 먹고 싶은 것만 선택해서 먹으면 됩니다. Customers only need to choose what they want to eat. Pelanggan hanya perlu memilih apa yang ingin mereka makan. 빠당 음식점의 포인트는 른당입니다만 The point of the Padang restaurant is that it's called rendang. Inti dari restoran Padang adalah makanan yang disebut rendang. 비주얼이 좀 불편한 음식들도 있습니다. There are some foods that are unfamiliar with their visuals. Ada beberapa makanan yang tidak terbiasa dengan visual mereka. 우리 가족은 두 번째 방법인 식당으로 갔습니다. My family went to the second restaurant. Keluarga saya pergi ke restoran kedua. 제가 먹는 방법으로 먹으라고 했습니다. I told my family to eat it the way I eat it. Saya bilang pada keluarga saya untuk memakannya seperti saya memakannya. 역시 른당은 누구나 좋아하는 것 같습니다. As expected, I think everyone likes rendang. Seperti yang diharapkan, saya pikir semua orang suka rendang. 저는 입맛이 없을 때 한 번씩 갑니다. 감사합니다. I go once in a while when I have no appetite. Thank you. Saya pergi sekali-sekali ketika saya tidak nafsu makan. Terima kasih. 오늘은 인도네시아에는 많은 곳에 바당 음식점이 있습니다라는 주제로 공부하였습니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 테리마카시.